Daganakan ko itang panahon na mabiyaya pa ing metong akayo to sa teacher aking UA grade school ing miyang ubi Ma'am Mel Saire, asawa ng Sir Donnie Saire. Kanyang panahon na may diagnose at mika breast cancer. Migmalunya, melong kutya. Dapat minsan niyaldo, may kapikit kami king metong restaurant. Kaya bining familia, at ako naman, kaya ako rin ng cancer patients o cancer survivors. Akitang maging grupo mi, ding pasyente ng Dr. Agnes Gadi, Keniking JBL. Andad kasi kanita balang magpaskutin kaming pamitipon-tipon at may kaka-Christmas party. At niyang may paintago na may kapikit kami, Ma'am Mel Saire, ketang panahon na talagang malungkot siya at magmalun o dining kayang sakit na cancer. Dining kaya biya kong cancer survivors, ikit ko nung makanano lang maging kasangkapan at dinake din karelang aranasan at makanyan ding ikwang apamatulan Ma'am Mel at kambiyaning kayang familia, Sir Donit ding ating kaya karelang anak, uling first time ding ikit tiniman, maili, Ma'am Mel, manibatan niyang may diagnose siyang atin niyang breast cancer. May kasahop kang Ma'am Mel, ining kwento na rin ng cancer survivors. May miyasi ka ng lub kaya. At kini ko ikit na makananong ingapong Ginoo, kaburyanang etamo mo tangalaning kayang kayapan, potang pakayapan nakatamo, karing niyaliwatang sakit a panamdaman. Nunay ita mo man magitang kasangkapan, ban kanita, ating niyang aliwapang pakayapan. Nya makayan tayong malyaring lawen ing may basang ebanghelyo anong nuing Ginoo. Ketang panahon na inaus no ring labi ng adwang alagad at tinubod na lang tidwa-tidwa. Di niya lang upayang makapalwal mga rock espiritu at medyan lang pamigatagon pepakayap mo naman karing dakal masakit. Karagula bagay king bieda dening alagad ning Ginoo. Ingera mo tayong alanin kaya pa ning Ginoo king kayang pamipakayap karing masakit. Nunay deti mo naman kayang alagad dening labing adwang alagad ding kayang apostol. Di niya nalang upaya ban kanita ilaman magilang kasangkapan ban palwalan ding mga rock espiritu ama nalipan ka ring tao at agpangking ebanghelyo pepalwalan doring dakal demonyo ka ring taong alip nan dareti at kiskusan dong laro at pepakayap ding dakal taong ating sakit. At burikong panwalan din ng taong may sakit at mipaldan kinayap damo tayong alaning kaya pa ng Diyos at ikit dang meging kasangkapan na rin ng labing adwang alagad ng Ginoo anyang tidwa-tidwa nung tinubod. Doon pa naman ila mismo king pamipakayap ng apong Ginoo. Sigurado ko mo mipaldan at kinayap noon ay may gilang mayap at meging kasangkapan ketang karelang kayapan at inya pang aliwang pekayapan ing apong Ginoo. Makanyang kang lalawin ng healing testimony amidake ketang milabasang Biyernes aking programang King Lagyo ng Jesus. Itang kwento king pamipakayap ng Mr. Raul Gozon at tao Bulawon Resettlement karin king Bulawon City of San Fernando. Anong no, ketang panahon na may diagnose ang ating stage 3 prostate cancer. Kambening pamilya, may nalangin, minyawad pakalulo king Diyos. Pero rin mang kamag-anak at kalaguran, bayanan na lang may nalangin. Dapat metong karing kakalaguran, Ilin Santos, iya ing sinabi kang Raul Gozon na simba karin king San Matias at kaybat magpabindisyon para king kayang kapaldanan. Nung man niyang simbala, tinagol lang 6 o'clock mass, aldong Domingo, kay ba't ning misa, dako atagal, uling mamirapal kong punta king Balangkas ban, panimunan niyang misang 7:30 ning abak. Anyang gewada, the following week, the following Sunday, sinimbalang pa si Bayo, kita ng alas 9 ning abak. At kanita, December ita, agpangking kwento ng Mr. Raul Gozon, at ikwarang may kalapit at may kapanyawad panalangin para king kayang kapaldanan.
At iba't ng may kasimba at may kapagpabless for healing, Mr. Raul Gozon, agpangking kayang kwento, milabas yung mapilang bulan king kayang follow-up check-up, itang kayang PSA count 100 plus, big normal ya, may giyang 0.06. In normal na PSA count 0 to 4. So at suya pamurin kitang normal count. Sinduda pamurin yung pangadi at inyang susunod niyang magpa-check up. Itang 0.06 PSA count ng normal na, mas big normal ya, uri mas big babaya, may giyang 0.006. Kaya ning kwentong ini, gaganakan ko itang kwento, ini Lynn Santos, may itong kakalaguran, may kada niyang misan puntalan laking balera at inyawad mo naman ng grasya apakayap. Makanitang meging dalan kay nyasat nungwaman iti makapatungkulya kay metong miyembro king pamilyang masakit. Pero ikit na itang kaya pa ng apong Ginoo anyayaman at inyang kaya pa na pisyag anyang payabot na kening kakaluguran baya namang tanggap grasyang pakayap. At minsan pang mi patutuanan no makananong ing Diyos kaburyanang etamo mo tangalaning kayang kayapan, no itamo man, magitamong kasangkapan, at apasyag mo naman ng kayapan, ban at inya pang aliwang pakayapan. Kaniting aldoking kapiyasan ng San Blas, masanting niyang gana kanitang kwento, kinginyasat, ni talagaya anting patulunan karing sakit karing batal, uli naning metong akwento, ketang panahon, ikit det dekap, king metong lukib o kuweba, anong no magdatunla ring mabangis sa ayop, dapat iti benendisyonan mi paintagon ketang misan na eldong manintun lang mga bangis sa ayop, at daralada king amphitheater ban karindo, parusan ding kesyanong ararakap da, ketang panahon na ito, at kanita di atagmuan, at gewang, at dekap i San Blas, ketang panahon daralada ni ban ikulong, ating dinapit meto ngay makaya, uling ining anak na halos mangumatene, makapangisnawa, uling medwiya. Nung labenta mo San Blas, metong yang doktor, mapalyaring may kasahupit ng kayang kabias na nitang kayang gelingan, nanting metong doktor, pero burik kong panwalan, kaya panahon na ito, ketang kayang kabilyan, nanting metong obispo, pisyag na yung kayang matibay kasalpantayan, kayang pamanalangin, meging dalan, king kapaldan na mi paggalab kayo ng anak. At buri kong panwalan ining anak, apakayap ng ngakupen, mo, natingalan ng kayapanan ng Diyos, at ikitang meging kasangkapan yung San Blas, king pamipakayap na kayo ng apong Ginoo. Noon mismo, king kayang pamibiyebye, mi pakayap meging mayap, anyatin niya namang pisyag akayapan at atin niya pang aliwa pang pekayapan ing apong Ginoo. O yan yung panagkat na kaya katamo niting kapag masusyan, kanitingal doon yung kapiyasan ng San Blas. Nung makanano mo naman king ebanghelyong tinubod doon ng ginuring labing adwan ng alagad, ban kanita ramo tangalan ng kayapan at kayo pa yan papasyag na nung ilaman mi dyan lang upaya, ban pasyag din kayapan at ating aliwang pakayapan. Panagkat na niting o paganakanan niting kapag masusyan kaniting pamigunam, pasyag taming kayapan, ban aliwa pakayapan. Meka demo ing sarili, muring aliwang kaparang tao, agyang ing balen, ang ding ing bansa, sukat yang maging umipakayap, anya ating kayusan kaya katamo magitang mayap, ing pasyag taming kayapan, ban pating balen, ban pating bansa, pakayapan ing apong Ginoo. Ketang metong ikit kong balita, anong no mayayakit, apauli na ning misinformation o awsan tamong fake news. Lalto kanu ating metong karing kandidatong presidente ing miapektuan negatively i-BP Lenny. King metong abanda naman uli ning misinformation ng popang o fake news, metong naman karining kakandidatong presidente, pabor naman kayo ing maliliari. I-BBM. Ing kaya pa niyang sukat tamong ipasyag. At tamo pabustang magamit tamo, baning karo kanyang miral at mangibabo. May kadoyan ng metong baging makalungkot king metong banda. Watutu, kaburyaning apong Ginoo, ing mipakayap tamot maging kasangkapan ban kanita, king kaya katang kayapan, magitang kasangkapan, at ating niyang aliwang pakayapan. Pero king metong abanda,
malyari tamo namang magamit at maging kasangkapan, at aliwaing kayapan niyang mibulalag, at king metong abanda, malyaring imbis na ating mipakayap, malyaring ating mipahamak at mipakarok. Pota pating balen, pota pating bansa, mipahamak at mipakarok. E tamo pa busang maging kasangkapan tamo ban ing karokan, yang miral at mangibabo. Ing kaburyaning Ginoo, babiyaning kayong upaya, mekad kaya katamon ting bininyaga na makirake king kayang misyon, ing magita mo namang kasangkapan, ban kanita ting ayam pangakasopan, at kitang kaya katang kayapan, at inya pang pakayapan, ingapong Ginoo. Anyapin, panagkat ababiyan na kaya katamo niting kapag masusyan, pasyagta ing kayapan, ban ating pakayapan, at maging kasangkapan, nyayampang ing kasopan.